जय जगन्नाथ। तो आज हूँ मंगलवार मोर तो आज सादा बिना प्याज रसुण से मोर काली जो बिरी चाउल ग्राइंडिंग करते से सब आण अच्छी मोर पकड़ी करके खाई मुझे चली आसी मो रोसई साल को मते काहीकि मागे ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଉ ଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲମା ବସିବି ତା ଟିକେ ଅଦା କରିଦେଇଛି ଅଦା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଡାଲମା ବସିବି ପୁଣି ଏଠି ଭଜା ବସିବି ଭଜା ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ଦିଆରେ ଦିଟା ବସିବି ତାପରେ ମୁଁ ଖିଚଡ଼ି କରିବି। तो सांग मैंने ये मो आज लंच प्रिपरेसन रेडी चलते ए खाईद इवनिंग सब कौन कौन करी मुझे सहित शेयर करी।